Contenu et apport des principales analyses économiques en santé. Pourquoi on parle de l'économie de santé? Je vais l'introduction parce que c'est la science de choix. وهاد choix باش نديروه لقنا des outils de l'économie introduits dans la santé. On utilise des outils. Par exemple, أنا راني باغية نفينانسي une stratégie. ما على باليش هاد stratégie نبقى مرابحة فيها ولا خاسرة، اسكو مليحة ولا لا. Pour cette raison, j'appelle l'économiste pour qu'il m'aide dans le choix. Qui met le médecin. Le médecin, باش يدير le diagnostic, لازم له l'examen clinique, les examens complémentaires. L'économiste, لازم له les outils. L'analyse économique. غادي نفهمكم شنو معنات input و output. Par exemple, غادي نعطيكم boulanger. Boulangerie عندنا la farine. La farine input, c'est un facteur de production. بعد من la farine, le résultat, غادي نصنعوا le pain. Le pain, c'est le output. Et donc, la définition de l'analyse économique. Analyse, c'est une étude. Elle comporte l'étude. L'étude de quoi? Des inputs et les outputs. L'étude. Donc, l'étude des moyens mis en œuvre. Tout ce que nous allons mettre. Garde les entrées. Garde les facteurs de production. Les inputs. De les entrées. Pour une action qui conduit à des résultats. Donc, je fais la résultat. Outputs. Résultats. Les sorties. Donc, l'étude, elle intéresse tout ce qui est entré, les entrées, et tout ce qui sort. Le rôle de l'économie n'est pas pour économiser. C'est pour aider à maximiser, améliorer l'état de santé et le bien-être de la population. Le choix, mais يديروهش غير هكا. ماشي نقول لك انا هذا ناس ملاحيه je le finance ولا نقول لك mes parents sont touchés par le cancer et je finance هذا le domaine. Non, c'est pas logique. Donc le décideur pour faire les choix, les choix sont basés sur des comparaisons. L'analyse économique. Définition de la haute autorité de santé, HAS. Donc, on a la comparaison. D'un côté, on a tout ce qui est en rapport avec les soins, les actes thérapeutiques, médicaments, chirurgie. Une comparaison avec le coût engendré. Approche d'analyse microéconomique. La microéconomie, donc, dans l'évaluation, comme il s'agit d'un acte, d'un diagnostic, d'un programme, donc, on a l'échelle microéconomique. Quand je peux faire l'évaluation, elle s'applique au système existant. Donc, j'ai envie d'évaluer un système qui existe, où là, carrément, je veux introduire quelque chose de nouveau. Pas forcément le changement va apporter de plus. Ce qui dit le changement, c'est un plus pour l'établissement. Ça peut être néfaste sur le plan économique. Si ça coûte cher. إذا كان هذا البروغرام غالي, ça peut être néfaste. ثم إذا كان هذا le changement غالي, ça coûte cher, يعطينا les mêmes résultats, donc ما كانش intérêt de le mettre en place. Pas d'intérêt. نقامو خاسرين. كي نبغوا نصنعوا ان برودوي, اسكو عندنا ميم فيزيون اللي يصنع واللي غادي يشري, اسكو عندهم ميم فيزيون دو شوز. لو ديليغي كي يروح للي سيرفيس, اش غادي يقول لهم؟ ils nous disent il est bien efficace, il est mieux que tel médicament. délégué ماذا بيه يبيعه pour faire des bénéfices باش يربح. هذا délégué. بصح اللي غادي يخلص, اللي غادي يشري, celui qui paye, il va essayer d'être prudent. واش يقول لك اللي غادي يشري؟ يشوف le fait que j'introduis cette molécule, ça va pas me coûter plus cher pour même résultat. Parce que là كان عندنا produit moins cher ويعطينا résultat A, بعدنا produit cher ويعطينا résultat B, résultat A كيما résultat B, على هنا نروح ندير le plus cher, ها ندير le moins cher وعنده résultat كيما le plus cher. Donc اللي قلت لكم عندنا point de vue différentes visions par rapport à l'acteur, par rapport à le ministère de la santé, par rapport au ministère des finances et par rapport au producteur. Le producteur, là on parle les médicaments ou les produits pharmaceutiques. Et on a différentes visions. C'est pour cette raison qu'il y a l'évaluation économique. La première des choses, l'économiste qui va regarder qui a demandé cette évaluation.
Est-ce que l'évaluation est demandée par le producteur, par le prescripteur, par le financier? Un exemple, par une comparaison entre deux stratégies. La stratégie A, c'est un soin de spécialité pharmaceutique, un médicament X. Barin comparo avec la stratégie B, qui est placebo. Placebo, c'est une substance totalement dépourvue d'un effet, mais un effet. Mais le fait que le patient il pense qu'il y aura un effet, il est sensible sur le plan psychologique. On va identifier les différents auteurs. On a l'entreprise qui produit le produit X, l'industrie des produits de tel produit, l'hôpital qui va utiliser le produit, ou la caisse d'assurance maladie qui va le financer. Cette molécule جديدة اللي رانا باغيين ندخلوها à l'hôpital, donc on parle dans l'inconnu. On sait rien. On sait pas si vraiment la molécule est efficace. Est-ce qu'elle a une meilleure équivalence? J'en sais rien. Et pour être neutre, je vais critères d'évaluation. Et ce qui est conseillé, c'est de faire une nomenclature d'évaluation. Donc, je vais vous dire les critères d'évaluation. Je vais vous dire les critères. Les critères, on a deux critères. On a les conséquences médicales et les conséquences économiques. Je vous les conséquences sur le plan médical et sur le plan économique. Sur le plan médical, le médecin dit que je prends A si le taux de guérison est meilleur que B. Ou sur le plan économique, on prend A إذا كان à moindre coût que B. C'est ma chaleur نحوسوا على moindre coût et meilleur résultat. Et alors, comment choisir? Est-ce que nous do A, est-ce que nous do B? Et comment classer A par rapport à B? On a deux méthodes. Il y a la méthode de Pareto et une autre méthode lexicographique. La méthode de Pareto, c'est تقول لك باللي لازم il guérit mieux et à moindre coût باش ندي هاد la substance. Donc les deux critères يتوفروا, le critère médical et le critère économique. Si c'est pas ça, je le prends pas. Les deux critères, sur le plan médical, il y a une guérison meilleure, il guérit mieux, ou sur le plan économique, les récons à moindre coût, c'est moins رخيص ou efficace. Le critère lexicographique, هنا يقول لك لا ما تدوش les deux critères. Choisirez un seul critère, soit conséquence médicale ou là les critères économiques. Ou dire la comparaison. Les types d'évaluation économique. On a deux types d'évaluation. L'évaluation complète et l'évaluation partielle. L'évaluation complète, on regarde le coût et les conséquences. Takloufa ou le résultat de plusieurs programmes. Zouj le foug. Zouj le foug, donc deux et plus de programmes. Donc plusieurs programmes. Le coût ou les conséquences. Les inputs ou les outputs. C'est l'évaluation complète. L'évaluation partielle, soit nous input ou les outputs pour plusieurs programmes, c'est même plusieurs programmes, soit nous les inputs ou les outputs, soit nous le coût ou les résultats. واحدة فيهم تاع plusieurs programmes. ولا نجيبو un seul programme واحد واش نشوفو les deux, نشوفو les inputs ou les outputs تاع un seul programme. Donc, il y a les types d'évaluation. On a complète qui m'a dit plusieurs programmes, 2 ou la 3 ou la 4, ma fougue 2 ou la fougue, plusieurs programmes, où je vois le coût ou la conséquence. Input ou output, tu as plusieurs programmes. Ou le partiel, soit on dit plusieurs programmes, je vois soit input ou la output, ou là j'ai programme واحد, on trouve les deux, je vois l'input ou l'output, ça trouve partiel. Ou هذا tableau, راه يبين لنا type d'évaluation. Donc, est-ce que vous examinez les inputs et les outputs? Vous avez examiné? Oui ou non? Ou on compare plus que deux interventions. Est-ce que oui ou non? Les réponses canon oui, oui. Donc, c'est une évaluation complète. L'évaluation complète, quand on a plusieurs programmes, on a examiné les inputs et les outputs. Là, c'est une évaluation complète. On fait le complète, on a analyse coût efficacité, analyse coût-utilité et analyse coût-bénéfice. Donc, maintenant, on va voir des détails. Et déjà, une réponse non, par exemple, vous examinez les inputs et les outputs, les deux examinez, vous dites non, donc ça y est, on a fait partiel. Qu'est-ce qu'on une réponse non, c'est bon, vous le faites partiel.
كي نديرو l'évaluation économique كيما شفنا complète ولا incomplète, il y a deux points très importants que l'économiste regarde de près. كاين deux points très importants اللي هما l'actualisation et l'inflation. L'actualisation هنايا ramène tout au présent, même période. Donc on préfère le présent. علاش؟ Parce que les économistes donnent plus l'importance à la valeur d'argent au présent. Parce que qui aide l'économiste qui veut dire l'investissement. Il dit il investit l'investissement aujourd'hui, mais chez qui m'a amgé ou chez qui m'a les années prochaines. Le dinar t'as le 2020, mais chez qui m'a le dinar t'as 2025. Ou l'inflation, le citoyen avec même somme d'argent n'arrive pas à acheter les mêmes choses. Donc pas besoin باش نديرو étude ولا. Donc هنايا les prix راهم يزيدوا. Le citoyen بلا même somme d'argent ميوليش يقد يشري صوالح اللي كان يقد يشريهم بكري كما يقولوا ارتفاع الاسعار. دابا غادي نبداو في لي زاناليز دو كو. قبل ما نبداو في لي تيب داناليز حنا كيما قلنا كاع في الاول قلنا بلي لي بوزوان سون إليميتي، الحاجيات غير محدوده، لي ريسورس ليميتي، موارد محدوده، حاجيات غير محدوده، موارد محدوده. Par exemple, عندنا des ressources qui permettent de financer un seul programme. عندنا 3 programmes بصح نقدروا نفينونسيو un seul programme. نخيروا واحد. Est-ce qu'on نخيروا la lutte contre le rhumatisme articulaire aigu, éviter 150 cardiopathies, sauver 150 vies, ou là on lutte contre diarrhée peut sauver 1000 enfants par année, ou là programme d'espacement des naissances pour baisser le taux de natalité. Le décideur ما غاديش يغير كيما هكا. دونك عندنا des analyses غادي يديرهم. Les analyses عندنا analyse coût efficacité, coût avantage, coût utilité et coût productivité. Alors, شوفوا la démarche de l'évaluation médico-économique. L'évaluation كيفاش غادي نديروا l'analyse. كاين plusieurs types d'analyse. حنا عندنا des ressources. J'ai des ressources. هاد des ressources راني باغي ندير بيهم. راني باغي نفينونسي. دونك تمويل كوا نمولو des stratégies soit thérapeutiques ou la diagnostic. دونك هاد لي استراتيجي غادي يكلفونا تكلفه، في عندهم تكلفه، ما غاديش نديرو اون استراتيجي ثيرابيوتيك ولا دياغنوستيك باطل. دونك اون فينانس عندنا ان كو انغاجي. من بعد لوغسك اون فينانس هاد لا استراتيجي شا غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا دي ريزولتا، و لي ريزولتا ليكسبرسيون تاعهم تكون دو ديفيرونت فاصون. كاين ديفيرونت فاصون. عندنا لو كو ايفيتي باغ اكزومبل كون نديرو اون استراتيجي ثيرابيوتيك نولو نتريتو بزاف الشعب زعما كاش ما نهضرها غير اكزومبل. هاد الشعب كيولي اون بون سونتي ما غاديش يولي يروح لوبيتال نديرو له اوسبيتاليزاسيون كاع. دونك سا ايفيت دي كو، كاين ان بينيفيس ربح. دونك سي لو كو ايفيتي. parmi les résultats تاني عندنا l'état de santé. L'état de santé va être amélioré. Amélioration de l'état de santé. Et en fait, parmi les résultats, on a l'appréciation de l'état de santé. Bon, هادو غادي نفهموهم بعدا غير باش ندو فكرة شاملة وتفهموا. دونك شوفوا معايا إذا درنا كومباريزون ما بين لو كو انغاجي و لو كو ايفيتي. هنا رانا في ليتود دو مينيميزاسيون. étude كو رانا كومبارو كو مع كو. كي نديرو لا كومباريزون ما بين لو كو et l'état de santé. هنا رانا في l'étude coût efficacité. Donc la stratégie هنايا نخيرو la stratégie efficace pour améliorer l'état de santé. وكي نديرو l'analyse coût et appréciation de l'état de santé هنا رانا في l'étude coût utilité, étude coût bénéfice. بنبداو في l'analyse ACB. C coût B bénéfice. Analyse coût bénéfice. نبداو بان اكزامبل باش نفهمو بعد نهضروا على دي جينيراليزي. في هذا الاكزامبل غادي نحسبوا صوالح. دونك في هذا الاكزامبل عندنا رانا باغيين نديرو لا بريفونسيون دو l'ostéoporose par un traitement hormonal substitutif chez la femme ménopausée. Une femme ménopausée باغيين نبداو لهم ان traitement hormonal substitutif باش نديرو لا بريفونسيون دو l'ostéoporose pour les femmes plus de 50 ans, femmes ménopausées. اسمح حنايا اكطوالمون ما رانا نديرو والو، نو ريان فير، ما رانا نديرو والو، ما راناش نمدو لهم ان تريتمون. هذه في الوقت الحالي رانا باغيين ندخلو لهم ان تريتمون. هاد التريتمون رانا باغيين ندخلوه بدو فاصون. عندنا دو استراتيجي، سوا استراتيجي 1 نمدو لهم هاد التريتمون بوندون 15 ans ولا استراتيجي 2 نمدو لهم هاد التريتمون durant toute la vie.
وانا كيفاش غادي نخير ما بين استراتيجي 1 ولا استراتيجي 2؟ عليا اللي نحسب، اللي غندير كومباريزون، راني باغي ندير كومباريزون بينيفيس كو، بينيفيس كو بينيفيس، راني باغي ندير هاد لا كومباريزون ما بين استراتيجي 1 و استراتيجي 2. دونك عندي هاد الطابلو يعطيني لي فالور لوغسك جو في ريان. لوغسك جو في ريان ها شحال دوغي تاع لوسبيتاليزاسيون، ها شحال دي سوان ا دوميسيل، ها شحال انستيتيوشن، و تريتمون هرمونال كيما قلنا هنا راه زيرو في لا ريفيرونس، ما راناش نمدو ان تريتمون هرمونال. من بعد يعطيك لي ريفيرونس كي نمدو تريتمون ديرون 15 ans، يعطيك لي ريفيرونس شفتو لو كو تاع لوبيتال تاع لي زوسبيتاليزاسيون نقص، لي سوان دوميسيل تاني نقصو، لي انستيتيوشن نقصو بارابور à la référence. والتريتمون هرمونال شحال نقاملهم 515 مليون، 515 مليون كي نديرو تريتمون دورون 15 ans. وفي الاستراتيجي 2 توت لا في كي نمدو تريتمون هرمونال توت لا في، هنايا شوفوا لو كو تاع الهرمون جا 1127 مليون، سما هنايا ساكو بلوس كو كي نمدو غير 15 تاع تريتمون، باسكو رانا توت لا في مدينا تريتمون، سي نورمال يجي الكو تاعه الفي. بصح لا دوغي تاع لو كو تاع لوبيتال، لي سوان دوميسيل، لانستيتيوشن نقصو. هي حنا في هاد لو كا رانا باغيين نديرو كومباريزون ما بين استراتيجي 1 و استراتيجي 2. عليك نحسب زوج صوالح، دو اكسبرسيون راح نحسبهم. عليك نحسب لو بينيفيس نت، لو بينيفيس نت اللي هو نديرو بينيفيس موان كو، تكون فاهمكم غايه، ونحسبو لو كونسيون، لو كونسيون اللي هو الكو سور بينيفيس تاع شاك استراتيجي. تحسبوا هاد لي فالور تاع شاك استراتيجي. نبداو باستراتيجي 1. الحاجه الاولى نحسبوا البينيفيس ونحسبوا الكو، ومن بعد نحسبوا البينيفيس نت والكوسيون. كيفاش نحسبوا البينيفيس الربح؟ غادي نديرو لي كو تاع لا سيتوياسيون دو نو ريان فير موان لي كو تاع لا سيتوياسيون دو تريتي تاع لا استراتيجي 1 تريتي بوندون 15 ans. سما 670 موان 570، 626 موان 563، 8946 موان 8746، ونجمعوهم. سميتنا طرحناهم وجمعنا هاد لي ريزولطا. هنا نلقوا لو بينيفيس، وغادي نلقوا لا فالور كي نحسبوها نلقوا 363 لو بينيفيس. ولو كو نشوفوا لو كو تاع تريتمون تاع استراتيجي 1، رانا نهضروا على استراتيجي 1، شفنا البينيفيس تاع استراتيجي 1، ودونك غادي نشوفوا لو كو شحال تريتمون هرمونال، التكلفه تاع تريتمون هرمونال راه 515، تريتمون هرمونال 515، سما لو كو 515 ولو بينيفيس لقيناه 363. رانا في استراتيجي 1 غادي نحسبوا لو بينيفيس نت. قلت لكم لو بينيفيس نت est égal au bénéfice moins le coût. Le bénéfice راه عندنا 363 موان 515، غادي نلقو موان 52 مليون. هذه pour le bénéfice net تاع استراتيجي 1. Le quotient يساوي le coût sur bénéfice. Le coût sur le bénéfice. Le coût لقيناه 515 coût تاع تريتمون 515 sur 363 sur le bénéfice. La valeur غادي تكون 1.42. نحسبوا تاع استراتيجي 2 ميم شوز كيما حسبنا استراتيجي 1 نحسبوا استراتيجي 2. غادي نعطيكم لي فالور ديريكت. غادي نلقوا صح الكو راه عندنا 1127 كو تاع تريتمون 1127، ولو بينيفيس كي غادي نحسبوه نديروا لو طرح كيما قلت لكم ما بين نو ريا فير و توت لا في دروك توت لا في، غادي نلقوا 905 لو بينيفيس. نحسبوا لو بينيفيس نت. لو بينيفيس نت غادي نلقوه موان 222 مليون، ولو كوسيون غادي نلقوه 1.24. انا اش غادي ندير كومباريزون ما بين استراتيجي لي فالور اللي لقيناهم تاع استراتيجي 1 و استراتيجي 2. غادي نكومبارو لي بينيفيس نت. لي بينيفيس نت في استراتيجي 1 راه عندي موان 152 مليون، وفي استراتيجي 2 راه عندي موان 222 مليون. انا نخير جو برون لو بلوس élevé، رانا بالموان سما ناقص 152 مليون هو لو بلوس élevé. دونك الاستراتيجي 1 هي اللي مليحه في هاد البينيفيس نت. ولو كوسيون دونك نقارنوا لو كوسيون. استراتيجي 1 عندنا 1.42 واستراتيجي 2 عندنا 1.24. دونك هنايا جو برون لو بلو بوتي،
ندو 1,24 تاع استراتيجي 2. دونك لقينا دي ريزولتا اوبوزي. في البينيفيس نات شكون خير؟ في البينيفيس نات لقينا الاستراتيجي 1 هي اللي خير، وفي الكوسيون لقينا بلي استراتيجي 2 هي اللي خير. دونك هنا سي دي ريزولتا اوبوزي. حنا اش نديرو لك نعرفو باغ كي شكون اللي دوموندا هاد ليفالواسيون. دونك اسكو سي لا فارماسي هي اللي دوموندات ليفالواسيون، دونك ماذا بيها نبيعو تريتمون ونديرو هاد لا استراتيجي. اسكو سي لو فينانسور l'assurance maladie qui va payer. Donc تقول لك non, je reste sur la référence. كملنا مع لا سي بي اناليز كو بينيفيس. نروحو تزاوج اناليز كو افيكاسيتي ACE. La CE, c'est la plus fréquente dans le domaine médical. Étude coût-efficacité. On regarde le coût et le résultat, l'amélioration de l'état de santé. Efficacité, c'est mal, on a l'état de santé. L'amélioration de l'état de santé. Donc là, je ne parle pas d'argent. Ça, il y a des coûts تكلفة on compareha مع l'état de santé. Ou pour le coût évité, un exemple. Le fait de traiter, j'évite l'EDM par exemple, j'évite l'infarctus de myocarde. Le fait de traiter, j'évite des complications du rhumatisme articulaire aigu, des cardiopathies. Donc, quitte éviter les complications, donc تكلفة évitera, un coût évité. Donc, أنايا درت un coût engagé pour traiter les patients. كاين un coût évité اللي هما les coûts تاع les complications. نديركم un exemple. Par exemple, عندنا باغيين نديرو un programme pour arrêter de fumer le tabac. توعية نوعو الناس باش نحبسو le tabac. Le résultat هنايا غادي يكون le nombre de personnes qui vont arrêter de fumer. C'est l'indicateur de résultat intermédiaire. Dans la chirurgie cardiaque, l'indicateur de résultat intermédiaire serait par exemple les patients qui ne présentent pas de complications après 5 ans. Qui dit chirurgie cardiaque, مور 5 سنين ما غاديش يدير complications. هذا l'indicateur. في l'analyse traitement contre l'hypertension, l'indicateur de résultat intermédiaire يكون la baisse des chiffres tensionnels. دائما حنا نحوسو على كنا بلي في هاد الاناليز لا ريزولتا اللي نحوسو عليها هي l'amélioration de l'état de santé. Exemple 2 قالك هنايا غادي نديرو un essai randomisé. Un essai randomisé, c'est le tirage de sorts aléatoires en forme de groupes. نديرو la comparaison. وهاد les deux groupes doivent être choisis de façon aléatoire. عشوائية. نحوسو نديرو deux groupes choisis de façon عشوائية. وفي l'exemple تاعنا رانا باغيين نديرو un essai randomisé pour comparer deux stratégies. وهاد les stratégies pour traiter la tachycardie ventriculaire non asymptomatique. هاد la comparaison غادي نديروها على 196 patients. Stratégie 1, les patients راهم sous défibrillateurs implantables. Ou stratégie 2, les patients راهم sous traitement conventionnel, l'amiodarone. Le coût sur 4 ans pour le traitement conventionnel, j'ai 76 000. كما نقولوا بالعامية 7,600,000. Et pour le défibrillateur implantable, le coût sur 4 ans, j'ai 98 000. كما نقولوا بالعامية 9,800,000. C'est plus cher كما نشوفوا هنايا. Et au bout de 4 ans de suivi, سما 4 سنين نهضروا هكا، la survie كانت 2.66 عام pour le programme traitement conventionnel و 3.46 عام pour le groupe défibrillateur implantable. C'est la survie pour les patients sous défibrillateur كانت meilleure. Et tout ça ne permet pas de choisir dans le défibrillateur. Lire une étude solide. سما غادي نحسبوا les rapports coût-efficacité de chaque stratégie. On va نشوفوا la ration coût-efficacité incrémentale. نبداو le traitement conventionnel. Le coût تاعه 76,000 و le résultat l'efficacité 2.66 année. غادي نحسبوا
année de survie, combien elle coûte. قلنا عام تاع عاشه شحال الكوت. دونك نديرو 76000 sur 2.66 غادي نلقاو 28571. هذا هو الكو d'une année. في عام واحد الكو تاعها شحال pour le traitement conventionnel. Pour le défibrillateur implantable نديرو تاني 98000 على 3.46 نلقاو في العام يكلفه 28323. ولا غاسيون انكريمونتال غادي نديرو لا ديفيرونس دي دو كو 98000 تاع ديفيبريلاتور و 76000 تاع لو تريتمون كونفونسيونيل نقسموهم على ليفيكاسيتي. نديرو 3.46 moins 2.66 نلقاو لا ريزولتا 27500. وهاد 27500 c'est le surcoût par année de vie pour le traitement conventionnel. تسمى تكلفة زائدة pour le traitement conventionnel. Et هنايا le défibrillateur implantable est préféré au traitement conventionnel. La CU. La CU, c'est l'étude coût-utilité. Elle rapporte les coûts à une unité de mesure, l'année de vie ajustée sur la qualité. AVAQ ou la CALI. Donc شنو معناها هاد la qualité de santé. انت غادي تسقسي le patient تقول له tu notes durant هاد l'année la qualité de vie تاعك. اذا كان en parfaite santé يعطيك utilité 1. اذا كان شويه نجم يقول لك نص. ولا كان mort 0. la mort هي 0. et même نجم يقول لك l'utilité تاعي la qualité de vie تاعه راها موان على 0 ناقص تحت الصفر ما تحت الصفر. c'est pire que la mort. كاين مرض يقول لك راه pire que la mort نتمنى نكون ميت. alors غادي نمد لكم ان exemple على une femme عندها 65 عام دارت une opération pour enlever une tumeur. دونك هنايا غادي تنجم تعيش au moyen 10 ans كي دارت هاد l'intervention كي قلعنا لها لا تيومور. بصح ولاو يجوا هاد دولار دوغسال سيفير اللي نقصاو من الكاليتي د في تاعها. هاد لا باسيونت عاشت 5 ans وماتت. بصح حنا رانا باغيين نحسبوا لاج اجوستي لاني اجوستي. غادي نفهمكم. دونك هاد لي زاني دو في اجوستي سور لا كاليتي. شنو غادي نديرو لا سوم دي زاني دو في passées dans chaque état fois leur utilité. سما هي غادي تنوتي لك chaque عام غادي تنوتيه. par exemple 3 ans passés dans un état de santé d'utilité 0,5 نديرو 3,05 plus 2 ans passés une utilité qualité 0,1 نديرو 2 fois 0,1 غادي تلقاو 1,7 كالي. هاد ال 1,7 قلنا هذه حسبناها تاع 5 ans. هاد ال 1,7 سي كوم سي لا فام عاشت غير 1,7 en parfaite santé. donc une année 0,7 هذه une année 0,7 en parfaite santé. والباقي كاع كان mauvaise santé. كو patient en bonne santé في 5 ans en bonne santé يعطيك 1 وغادي نلقاو 5 كالي. دونك عندها 5 en parfaite santé. مي هاد الباسيونت ماهاش عايشه en bonne santé كيما كانت auparavant. هاد الطابلو c'est le tableau, c'est la grille de Rosset. Elle était établie sur des sujets en bonne santé, non pas des malades. Donc sur des sujets en bonne santé. On leur demande les sujets qui sont en bonne santé. On leur demande d'imaginer s'ils étaient dans cette situation. Ils vont noter. Donc la trier روحك عندك des douleurs, une légère dysfonction sociale. Maintenant, on peut noter. Donc إذا ما كانتش كاع كاينه une douleur, ils notent 1. Parfaite santé. Ou les légère dysfonction, t'as 0,9. Donc هذا des notes. Les notes هذا هو la grille de Rosset. Les indicateurs. Il y a différents indicateurs qui apprécient la qualité de vie. Maintenant, les problèmes, comment évaluer le résultat de la santé et comment mesurer le produit.
Les indicateurs de l'état de santé qui mènent le taux de mortalité infantile, espérance de vie à la naissance, taux d'occupation des lits. Et c'est très difficile d'évaluer ces indicateurs. Par exemple, les années de vie perdues. C'est par rapport à l'espérance de vie à la naissance. Si quelqu'un décède à 50 ans, l'espérance de vie تاعها كي زاد كانت l'espérance de vie تاعها كانت au moyen 65 يموت على 65 عام هو مات على 50 عام donc il a perdu شحال من عام il a perdu 15 ans c'est une mortalité prématurée. Aujourd'hui chez يقولك le cancer tue le plus, c'est la première cause de mortalité. Mais ça c'est non, quand je chauffe, les cancers généralement surviennent à un âge tardif. Je fais un âge tardif. Contrairement aux accidents de la route. Donc, les accidents de la route, je perds des jeunes à l'âge de 25 ans. Regardez combien d'années on a perdu. 25 ans, quand les idées riches, شحال من عام.